ଆପଣ ଯଦି WhatsApp रे ଏଇ ଛୋଟ ସେଟିଂଟି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସେଟିଂ ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମେ ଯାହାକୁ ଜାଣିନଥିବ ସେ ତମକୁ WhatsApp ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ କରିକି ତମେ ଯେତିକ ଲୋକ 20 ଲକ୍ଷ ଏଇଗା ସେଇଗା ଦୁନିଆ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ସେଟିଂ ଅଛି ତମେ ଯାହାକୁ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବ ସେ ହିଁ ତମକୁ ଆଡ୍ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଆଉ କେହି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थ्री डॉट ऊपर क्लिक करियो, क्लिक कर सेटिंग की जीवो, सेटिंग की जाई सारा परे प्राइवेसी की जाई सारा परे देखो ग्रुप्स लिखा है तले ग्रुप्स ऊपर क्लिक करियो, क्लिक कर सारा परे माई कांटेक्ट मारियो, मारी सारा परे आपण नंबर आउ केही भी मन इच्छा ऐड करि परिबेने को ग्रुप रे तुम बिना कांटेक्ट रे। ओके